हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी, तंदुरुस्ती और सेहत दी, और इन रोजों के आयाम में हमें ये फजल बख्शा कि हम और ज्यादा खुदा के नजदीक आ सके। और अपने आप को खुदा के जब नजदीक लेकर आते हैं तो खुदा हमारे नजदीक आता है, तो फिर वो सारी फिक्रें परेशानियां हमारी खत्म कर देता है। इसलिए मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं ये रोजों के अयाम हैं और इनमें तो मैं आपको ये पहले एक बात बता देना चाहता हूं। लोग बहुत से पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ऐसी तंजीमें रूनुमा हैं जो इतराज करती हैं कि रोजा ना रखो, जो कुछ कहती हैं कि रोजा जरूर रखो। लेकिन खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि जब तू रोजा रखे, इसका मतलब ये हरगिज नहीं लेना चाहिए कि उसने कहा कि तू रोजा ही ना रख। तो रोजा रखना हम पर फर्ज भी बनता है, और ये रोजा बहुत सारी परेशानियों को, मुसीबतों को, बलाओं को टाल देता है, खत्म कर देता है। तो इसलिए मैं स्पेशली तौर पर आज आपको एक बाइबल मुकद्दस की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो देखो किस तरह से थी। आश्चर्य के मतलब कहानी है कि वो किस तरह से थी और कहां पहुंची और किस तरह से उसने अपनी कौम को रोजा रखकर बचाया। हम आज खुदा के जिंदा कलाम में से जो तिलावत करते हैं वो ये है आश्चर्य की किताब और उसका 4 बाब की 15 से 17 आयत तक। जी, आश्चर्य की किताब निकाल लीजिएगा। आज दरअसल पास्टर अल्लाह साहब ने आना था, तो वो पता नहीं शायद लेट हो गए या नहीं आए। तो खुदा के जिंदा कलाम में हम देखते हैं कि आस्तर रोजा रखती है और दुआ मांगती है, तो खुदा उसकी किस तरह से जो है उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान की जो है हिफाजत किस तरह से करता है। पास्टर साहब आ गए हैं, तो वो क्योंकि उन्होंने मुझे सुबह भी फोन किया था कि जी मैं आऊंगा, लेकिन मैंने कहा था कि 11 बजे से पहले आइएगा। खुदा का जिंदा कलाम आज हम देखते हैं कि आश्चर्य की मार्फत जो हमें मिलता है उसका 4 बाब 15 से 17 आयत खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है। तब आश्चर्य ने उनको मर्द की के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आश्चर्य के हुक्म के मुताबिक
सब कुछ किया। पाक कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता करे। तशरीफ रखिए। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इन रोजों के अयाम में भी बड़ी कुव्वत बख्शी, बड़ी बरकत बख्शी। और हम आप जानते हैं कि हर फ्राइडे को या हर जुमे को शाम को 4:30 बजे यहाँ पर इबादत होती है और तकरीबन 6:30 बजे रोजा खिलाया जाता है। तो आज आश्तर के बारे में हम जानते हैं कि ये अबू जहल की बेटी है और जो मर्द की है वो इसके चाचे का बेटा है। लेकिन क्योंकि वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये बेटी को खुद पालता है, खुद उसकी परवरिश करता है, खुद उसको संभालता है और गाइड करता है। तो मेरे अजीजों, हमें आश्तर की किताब में जो पुराने अहदनामे में है, और ये किताब इसमें कुल 10 बाब हैं और 167 आयात हैं। इसमें 5633 अल्फाज हैं और ये किताब 521 से 509 काफ मीम तक लिखी गई और ये किताबें यशवा से आश्तर तक तवारीख की किताबें कहलाती हैं। लेकिन ये 3 किताबें जो गैर कौमों के दौर में लिखी गई, अज़रा की किताब, नेहमिया की किताब और आश्तर की किताब। और आज हम आश्तर मलका के मुतालिक जानते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं कि आज खुदा कलाम मुकद्दस के मुताबिक आश्तर मलका की किस तरह से मदद करता है, किस तरह से उसको अकल दनाई देता है कि वो अपने नहीं बल्कि अपनी कौम की भी जो है वो नुमाइंदगी करती है। अखवेरिस बादशाह जो है वो उस वक्त पूरी दुनिया में था और बाइबल मुकद्दस में सिर्फ वाहिद ये किताब है आश्तर की जिसमें हिंदुस्तान लिखा हुआ है, हिंदुस्तान का जिक्र भी इसमें आया है। और कोश, हिंदुस्तान से कोश तक 127 सूबों में पर ये अखवेरिस बादशाह हुकूमत करता और उसका तख्त जो है वो कैसर सोसन में था और वहां पर वो तख्त पर बैठता था। इस बादशाह ने अपनी हुकूमत के 3रे साल जब वो बादशाह बना तो उसने अपनी हुकूमत के 3रे साल अपने सब जो 27 सूबे हैं उनके गवर्नरों को, हाकिमों को, सरदारों को, उमरा को अपने उस शोषण में जो कैसे यह शोषण कहलाता है वहां पर बुलाया, दावत दी। और ये दावत जो है 180 दिन तक जारी रही, यानी 6 माह तक ये दावत वहां पर जारी रहती है और उमरा और हाकिम और जो गवर्नर और दूसरे सूबों से आए हुए थे वो वहां पर अपने अपने बीवियों और अपने अपने जो दूसरे उनके साथ नौकर चाकर थे उनको भी साथ लेकर आए। 6 माह तक 180 दिन जो है लिखा गया। इसके बाद जो 7 दिन फिर और आगे बढ़ते हैं तो कैसे शोषण में शाही महल के जो एक बहुत ही खूबसूरत बाग है वहां पर 7 दिन और वो ज़ियाफत के लिए उनको इकट्ठा करता है। और वहां पर लिखा है कि वो जब ये ज़ियाफत वहां पर 7 दिन के लिए तैयार की जाती है तो वहां पर बहुत ज्यादा कीमती बर्तन उनको दिए जाते हैं वहां पर
اور اس میں سے سونے اور چاندی کے برتن بھی استعمال ہوتے ہیں اور وہاں پر تخت لگایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے سونے چاندی کے جو پیالوں میں شاہی میں جتنے بھی گورنر آئے ہوئے تھے، حاکم یا عمرہ ان کے ساتھ پی رہا ہے، تو اس وقت اس کی جو ملکہ تھی وہ وسطی ملکہ کہلاتی تھی، اور وہ وسطی ملکہ جو تھی اس نے بھی دوسری طرف دعوت رچائی ہوئی تھی۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ 3-4 دن ہو گئے ہیں، تو وہ اس نے بڑا بادشاہ خوش ہوا، اور جب خوش ہوا تو اس نے کہا کہ میں، کیونکہ وہ وسطی ملکہ جو بہت ہی انتہائی خوبصورت تھی، اور جب وہ آپ جانتے ہیں کہ سج جائے، بیوٹی پارلر سے آئے، تو پھر تو اس پہ سونے پہ کیا ہوتا ہے، سہاگا، کہ اور زیادہ خوبصورت۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ بھی بہت خوبصورت ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ وسطی ملکہ کو جو ہے وہ میرے پاس بلایا جائے۔ خواجہ سرہنگ کو بھیجا کہ تاکہ جتنے بھی گورنر ہیں وہ میری اس ملکہ کو دیکھیں اور تعریف کریں۔ تو وسطی ملکہ نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جتنے بھی عمرہ یا حاکم یا گورنر ان کی بیویوں کے ساتھ وہ بھی جشن منا رہی ہے، خوشی کر رہی ہے، تو اس نے آنے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو بادشاہ کو جب خواجہ سرہنگ نے آ کر بتایا کہ بادشاہ اس نے اس طرح سے کہا ہے کہ میں نہیں آ سکتی، بادشاہ کو بڑا غصہ ہوا۔ بادشاہ دل میں پریشان ہو گیا کہ یہ میرا حکم نہیں مانتی۔ تو جتنے بھی گورنر تھے یا وہاں پر حاکم تھے، عمرا تھے، انہوں نے بھی اس بات پر بڑا اعتراض کیا، اور مختلف جو ہے وہ کہانیاں اور کہاوتیں بادشاہ کے سامنے رکھی کہ بادشاہ سلامت، اگر آج یہ آپ کی بیوی ملکہ نے آپ کا حکم نہیں مانا تو ہماری بیویاں بھی وہاں پاس ہیں، وہ بھی ہمارا حکم نہیں مانے گی اور ہمیں حقیر جانے گی، ہمارے ساتھ وہ بیوی کا جو یا میاں کا ہے وہ تعلق کم ہو جائے گا۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو اس لیے پھر لکھا ہے اسی کتاب میں، کیونکہ یہ 10 باب پر مشتمل ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے جو اس وقت غصے میں تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو ابھی چھوڑ دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں۔ اور وہاں پر جو خواجہ سرا اور دوسروں نے مل کر یہ پروگرام کیا اور لوگوں کو آگاہی اور ایک فرمان جاری کروا دیا کہ جتنی بھی کنواری لڑکیاں ہیں اور خوبصورت ہیں، جوان ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ان میں سے ایک جو ہے سلیکٹ کی جائے۔ تو میرے عزیزوں، بہت ساری لڑکیاں آئیں خواجہ سرہا کے پاس، اور خواجہ سرہا جو ہے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک لڑکی عاشر ملکہ بھی ہے، اور یہ عاشر ملکہ یہودی خاندان سے ہے، اور جو مرد کی ہے وہ ان کو کسی کو یہ اپنا راز جو ہے اوپن نہیں کرتا کہ میں یہودی ہوں یا یہ عاشر ملکہ یہودن ہے۔ تو وہ جب جاتے ہیں اپنا وہاں پر نام لکھواتے ہیں، تو خواجہ سرا جو ہیں وہ اس لڑکی پر مہربان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور ہم اس کو اور زیادہ خوبصورتی سے تیار کریں گے۔ اور دیکھیے گا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیاری کرنے کے لیے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے، اور اس بات سے اب پہلے تو شاید سادگی میں شادیاں ہوتی تھیں، لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ جس دن برات ہونا صبح سے لے کے شام تک یا
लड़का दूल्हा और दूसरे बराती बैठे इंतजार कर रहे होते हैं और वो पार्लर वाला जो है ना या लड़की जो है उसको छोड़ती नहीं तैयारी में। तो वहां पर इसी दस्तूर के मुताबिक कहते हैं ना वक्त जो है ना पहिया गोल है और घूमता है। तो लिखा है कि उस वक्त के दस्तूर के मुताबिक अखवेरस बादशाह के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। 12 महीने औरत अपनी सफाई करती थी। 12 महीने, एक साल है, 12 महीने औरत अपने बदन की सफाई करती थी। 6 महीने मुंह का तेल लगाने में और 6 महीने अतर लगाने में, और औरतों की सफाई की चीजों के लगाने में गुजर जाते थे। फिर बारी बारी एक एक कुंवारी बादशाह के महल में शाम को जाती और सुबह को लौट कर वापस आती थी। बादशाह उसे दोबारा बुलाता तो उसका नाम लेकर बुलाता था। जब सातवां साल के 10वें महीने में आश्तर की बारी आती है। आश्तर की बारी आती है तो बादशाह ने उससे सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और पसंद भी किया, और उसके सर पर शाही ताज भी रख दिया और उसका नाम अपने पास लिख लिया, और आश्तर को बस्ती मलका की जगह पर मलका का जो है औहदा दे दिया गया, बना दिया गया। मर्द की हर रोज बादशाह के फाटक पर बैठा करता था और आश्तर जो है वो बादशाह के महल में साइड पर जो कमरे होते थे वहां पर होती थी। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि किस तरह से वो बादशाह के महल में आती है और कितनी देर तक वो तैयारी करती रहती है कि वो नहीं बल्कि सारी जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी और शादी के लिए बादशाह के नजदीक आना चाहती थी, मलका बनना चाहती थी। तो एक दिन जब मर्दगी वहां पर बाहर बैठा हुआ है तो जो फाटक पर बैठे हुए थे पहरेदार, तो वो आपस में बातें करते हैं। वो आपस में बातें करते हैं कि ये बादशाह को ना मरवा दे, इसको कत्ल करवा देते हैं। वो साजिश कर रहे थे। मर्दगी ने ये बात सुन ली। जब सुन ली तो उसने फौरन जाकर अपनी बहन जो है आश्तर मलका उसको बताया कि इस तरह बादशाह के खिलाफ साजिश हो रही है। और जब ये बात बताई गई तो वो जाकर बादशाह के हुजूर हाजिर होती है और इसको सारी बात बता देती है। तो बादशाह वहां पर एक बुक में ये सारी बातें लिख लेता है, लेकिन क्योंकि जश्न के दिन है तो इसलिए वो उसको कोई नाम को नाम नहीं देता, बल्कि एक किताब में लिख लेता है। और फिर उसने हमान जो हमदाता का बेटा है, हमान उससे बड़ा प्यार करता है, और वो उस वक्त वहां पर कैसर सोसन का जो है इलाका, वहां पर गवर्नर भी होता है या वजीर आजम कह लें, और इसके बराबर उसका ओहदा होता है। तो वो बड़ा ही खुश होता है, और जब वो खुशी में अपने बादशाह के महल से अपने घर की तरफ आता है तो देखता है कि ये मर्दगी जो बैठा हुआ है ये मेरी इज्जत में, मेरी ऑनर में खड़ा नहीं हुआ और मुझे इसने सलाम नहीं किया। देखें बात कितनी सी है, ना ये खड़ा हुआ है ना उसने मुझे सलाम किया है। तो उस हमान के दिल में एक बहुत बुरा ख्याल आता है कि ये एक आदमी यहूदी हो गया। उसने जब दरियाफ्त किया तो उन्हें पता चला कि तो यहूदी है, तो वो उससे और ही ज्यादा नफरत करने लगा और उसने कहा कि इसकी क्या जरूरत है कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। और जब वो अपने घर गया बड़ा खुश था, तो वो बात उसने अपनी बीवी जारिश की
और अपने बेटों से की, घर वालों से, सबसे की, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आदमी को तो सूली पर लटका देना चाहिए। उस वक्त सूली देने का रवाज था, और सूली क्या था? एक बलि बनाई जाती थी और उसके ऊपर लटका दिया जाता। इसको सूली पर लटका देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें, यहां हमारे घर में ही आप सूली तैयार करें, 50 हाथ ऊंची सूली तैयार करके यहां लगा दें, और मैं बादशाह से आर्डर ले आता हूं और इसको सूली पर चढ़ा देते हैं। किसको जी? कहानी सुना रहे किसको? शाबाश, मर्दगी को, जो आस्तर का चचाजाद भाई है। और उसको सिर्फ क्या है कि किस बना पर सजा दी जा रही है कि वो सलाम नहीं करता। ये कोई कलाम मुकद्दस में आप नए अहदनामे में अगर यीशु मसीह के बारे में देखें तो उसने कहा, बल्कि पुराने अहदनामे में भी है, जब वो एक अलीशा बच्चे का पैदा वहां होता है तो अलीशा कहता है कि जा, ये मेरी स्टिक ले जा, मेरी लाठी ले जा, रास्ते में तुझे कोई मिले तो किसी को सलाम ना करना, और वहां जा, मैं तेरे पीछे आता। और नए अहदनामे में भी खुदावंद यीशु मसीह के मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील में ये कहा गया है कि हर एक को सलाम ना कर। लेकिन यहां पर भी वो इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कहानी तो मैं कहता हूं कि जल्दी इसको करें, वरना मैं दूसरी तरफ भी सलाम के बारे में भी बहुत सारी बातें आपके साथ कई दफा पहले भी शेयर की हैं कि सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वस्सलाम, और इनके क्या क्या मतलब होते हैं और सलाम का क्या मतलब है। तो इसलिए वो सलाम नहीं करता और उसको क्या सजा दी गई कि सूली पर चढ़ा देना। अब वो बड़ा खुश होकर बादशाह के पास जाता है, और वो जितने भी हैं वो सारे मैं नोशी में हैं, बड़े खुश हैं, और बड़े खुश हैं। तो बात ये मक्का आस्तर जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हामान ने जो है यहूदियों के खिलाफ एक नोटिफिकेशन या फरमान जारी करवा दिया था कि जितने भी यहूदी 127 सूबों में रहते हैं उन सब यहूदियों को कत्ल करवा दिया जाए, एक आदमी की वजह से। उसने सलाम नहीं किया तो कहा 27 सूबों में जितने भी यहूदी हैं सबको हामान ने बादशाह से, और बादशाह की उस वक्त अंगूठी जो है स्टैंप होती थी, कहते थे कि ये लगेगी और जाकर जितने भी यहूदी हैं उनको। अब देखें 27 सूबों में उनका क्या कसूर है, लेकिन फरमान सलाम एक ने नहीं किया, खड़ा इज्जत में एक नहीं हुआ, और तमाम यहूदियों को फरमान जारी कर दिया कि इनका सामान, इनका माल दौलत जो है वो सब लूट ली जाए और इनको कत्ल कर दिया जाए, इनके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाए, इनका नाम और निशान मिटा दिया जाए। मेरे अजीजों, यह फरमान हामान ने जारी कराकर बड़ा खुश है। तो जब मर्दगी को पता चलता है तो वो फिर बादशाह मक्का आस्तर के पास जाता है, और फिर इस वाकये का जो जिक्र है वो आता है कि जब उसको पता चलता है कि मेरे जो मजहब के लोग हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो यहूदी कहलाते हैं, और जो जिनका खुदा पर भरोसा है, उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा सिर्फ मेरे इस भाई के सलाम ना करने की वजह से। तो वो फिर उस मर्द को पैगाम भेजाती है या उसको बताती है कि ऐसा करो कि तुम यहाँ जितने भी कैसे सोचने में है उन सब पर जाकर अनाउंसमेंट कर दो, उनको बता दो कि रोजा रखना। और मैं अपनी सहेलियां जितनी हैं मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनको बताऊंगी कि क्या करना है कि 3 दिन का, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बल्कि 3 दिन का। और 3 का लफ्ज किसको जाहिर करता है? तस्लीस को, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस, तस्लीस को जाहिर करता है। और उसने कहा कि 3 दिन का क्या करना है? रोजा रखना है। ना कुछ
3 दिन तक खाना है ना पीना है, बल्कि रोजे में रहना है और दुआ में ठहरे रहना है, ताकि ये इतनी बड़ी जो मुसीबत यहूदियों पर एक आदमी की वजह से आ रही है वो खत्म हो जाए। मैंने आपको पीछे भी एक मैसेज दिया था कि यीशु मसीह नए अहद में फरमाते कि एक आदम ने गुनाह किया तो गुनाह पूरी दुनिया में मारूसी गुनाह बन गया, और लिखा है कि कोई भी रास्ता नहीं, हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो कहा कि एक ने गुनाह किया तो यीशु मसीह के कलाम में कहा कि एक ने गुनाह किया तो कुर्बानी देने के लिए भी एक ही हाथ, क्यों ना उसको चढ़ाया जाए एक को। तो आज हम देखते हैं कि 3 दिन का रोजे का जब अनाउंसमेंट हो गया और बड़ी ये वजाहत से अनाउंसमेंट वहां पर जो है खुशी में, जश्न में ये हो रहा है सब कुछ, और खुशी में जो है वो गम का जो है वो सिलसिला या गम की जो है वहां पर कहते हैं ना कि यहाँ साथ घर में खुशी है और दूसरे साथ में मातम भी हो रहा है। तो वो इस खुशी हो रही है, 127 सूबों से लोग आए हुए हैं, और वहां पर चंद दिन के बाद, क्योंकि फरमान जब जारी हो जाता है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, बादशाह अपनी मुहर कर देता है, तो वो क्या होता है कि सारे उस पर अमल करते हैं, और ये अमल शुरू हो गया था। लेकिन रोजा जब रखा और उसने कहा अपने चचा भाई से कि मैं मर गई तो मुझे कोई किसी किस्म का क्या है, मैं अगर अपनी कौम के लिए अपनी जान कुर्बानी दे दी तो मुझे बड़ा फख्र होगा कि मैं एक औरत होते हुए, एक मलका होते हुए, एक बादशाह की बीवी होते हुए, मैं अगर अपनी कौम के लिए अपनी जान देती तो ये जान जो है काबिल कबूल होगी और इसका अजर खुदा के पास। और ये इस बिना पर उस औरत ने अपने आप को तैयार किया कि मैं रोजे में ही, और बगैर, आपको मैंने पहले बताया कि जब तक बादशाह जिसको चाहता था उसका नाम लेकर ख्वाजा सराफ को कहता था तो वो उसको बुला के लाते थे, उसके बगैर कहे कोई उसके कमरे में आ नहीं सकता था, क्योंकि वो गैर कानूनी हो जाता था। तो लेकिन ये उसके महल में, बादशाह के महल में चली जाती है, तीसरे दिन रोजा रखा हुआ है और सहेलियों ने रोजा रखा हुआ है, और तमाम जो वहां पर यहूदी लोग थे मत्ती के कहने पर उन्होंने भी रोजा रखा हुआ है, और रोजे में ही वो बादशाह के महल में जाती है। तो बादशाह जब अपने कमरे में टहल रहा देखता है तो कहता है कि ये आज तक मलका यहाँ क्या कर रही है, तो एकदम चौंकता है और अपना जो असा होता है बड़ा खास बादशाह का, जैसे जो फौजी हैं बड़े ब्रिगेडियर जनरल, उनके पास एक स्टिक होती है बड़ी खास, या आईजी, डीआईजी या एसपी, उनके पास भी ये चीज होती है। तो ये सुनहरी असा जो है उस अखवेरिस बादशाह के पास था, और उसने उसकी तरफ ऐसे असा किया तो वो आश्चर्य मलका ने जाकर उस असे को छुआ और सीधा किया बादशाह को। बादशाह ने कहा कि ए आश्चर्य मलका, तू क्यों उदास है, क्यों तू परेशान है? उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं आज आपसे एक फरियाद करना चाहती हूँ, और वो फरियाद ये है, इल्तिजा ये है, दरखास्त ये है कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ पर आपकी और हमान की, वो डायरेक्ट नहीं बता देती कि तेरा हमान जो है ये कर रहा है या मेरी कौम के साथ ये सलूक कर रहा है, 3 दिन की मैं दावत करना चाहती हूँ। और जब वो कहता है कि नहीं है मलका, बता, अगर तू चाहे तो मैं आधी सल्तनत भी तुझे दे दूंगा। उसने कहा नहीं बादशाह सलामत, मैं दावत करना चाहती। और जब 2 दिन, दूसरे दिन दावत, अभी 3 दिन है तो दूसरे दिन हुई तो बादशाह बहुत परेशान हुआ, तो उसने फिर पूछा कि मलका बता तुझे क्या परेशानी है, मुझे आज सारी रात नींद नहीं आई, मैं परेशान रहा, क्यों?
کیا بات ہے، بتا تو غمگین کیوں ہے، تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اس سے پہلے جب وہ بادشاہ بڑا ٹہل رہا ہے اور رات کو پریشان ہے، تو وہ لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو بلاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یار مجھے وہ ذرا کوئی ایسا ثبوت دکھاؤ جنہوں نے مجھے مارنے کی سازش کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھے، انہوں نے آپ کو مارنے کی سازش کی اور مرتکی نے آپ کو بتایا تھا۔ تو جب یہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا اس مرتکی نے جس سے میری جان بچائی اس کو کوئی نام کا نام دیا؟ کہتا نہیں جی، اس میں کچھ نہیں لکھا۔ تو وہ صبح جب دوسرا دن ہوتا ہے تو ملکہ سے کہتی نہیں جی، میں آپ کی دعوت ہی بس کر رہی ہوں، کیونکہ لیڈیز ہے، ڈرتی ہے اور اپنی جان کو بھی بچانا چاہتی ہے۔ تو وہ بادشاہ حامان کو جو اس کا وزیر اعظم ہے اس کو بلا لیتا اپنے پاس، کہتا ہے کہ بتا، ایک آدمی ہے جس کو بادشاہ عزت دینا چاہتا ہے، جس کو بادشاہ ایک شان و شوکت دینا چاہتا، تو حامان جو ہے کیونکہ وہ سب سے زیادہ نزدیک تھا، وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ سارا کچھ تو مجھے ملے گا میری عزت میں، اور تو وہ تھوڑا سا اور زیادہ لگاتا ہے کہ جس کو تو شاہی لباس بنایا جائے، اس کو شاہی کپڑے پہنائے جائیں، اس کو بادشاہ انگوٹھی دے اور اس کے گل میں جو اچھا جو بادشاہی ہار ہے وہ بھی ڈالا جائے، اس کو گھوڑے پر بٹھا کر آگے جو ہے بگل یا نسرینگیں بجائے جائیں، اور دنیا یہاں تک جو خاص سڑکیں ہیں وہاں پر گھمایا جائے، پھرایا جائے، اور لوگ اس کو جانے کہ یہ بادشاہ کا خاص آدمی ہے۔ جب یہ بات حامان نے بادشاہ کو کہی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر دوں، اور جو مرتکی ہے تو اس کے لیے شاہی لباس بھی لے کر آ، اس کے لیے انگوٹھی بھی لا، ہار بھی لا، اس کو گھوڑے پر بٹھا کر آگے نسرینگا یا بغل بجا، اور دوسروں دنیا کو سب کو بتا کہ یہ اس کو بادشاہ نے عزت دی ہے۔ وہ ایک دم حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو اس کو آیا تھا سولی پہ چڑھانے کے لیے، آرڈر لینے کے لیے، فرمان جاری ہو گیا ہے اور سولی جو ہے لگائی ہوئی ہے میرے گھر کے صحن میں تاکہ اس کو وہاں پر چڑھایا جائے، اور یہاں تو بات ہی الٹ ہو گئی، یہاں تو بات ہی الٹ ہو گئی، اور پھر وہ اس کو جو مردگی کو وہ ساری جگہ پر کیا کرتا ہے، سائل کراتا ہے، اور اس کا لباس جو ہے وہ بادشاہی لباس پہنا۔ گھر جا کر اپنے انہی بیوی بچوں سے باتیں کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اب غور سے سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم نے آپ سے سنا، لیکن ہم نے آپ کی بات مانی، لیکن اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم جو ہے وہ خدا کے بہت نزدیک ہے، اور جو خدا سے وہ طے کرتی ہے یا دعا کرتی ہے یا روزہ رکھتی ہے، خدا فوراً زمین پر آ کر ان کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور ان کو جو ہے دشمنوں سے بھی بچاتا ہے اور ان کی جان کو بھی بحال کرتا ہے۔ لہذا وہ یہودی ہے اور خدا تو ان کے نزدیک ہے، خدا تو ان کے پاس ہے۔ تو اس لیے پھر تیسرے دن وہاں پر بادشاہ اپنے تھوڑا سا محل میں جا رہا ہے، اور مرد کی جو ہے وہ شاہی لباس میں ہے، لیکن آشتر ملکہ جو ہے وہ وہاں پر جہاں 3 دن کے لیے پروگرام کیا تھا اپنے تخت پر بیٹھی ہے۔ تو حامان جو ہے وزیر اعظم وہ آ کر ملکہ کے پاؤں پڑ جاتا ہے، اس کے تخت پر چڑھ جاتا ہے اور اس کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میری جان کو بخش دو، میرے سے غلطی ہوگی، میرے سے مسٹیک ہو گئی۔ تو وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور اس کے تخت پر چڑھا ہوا ہے، تو بادشاہ آ جاتا اوپر سے، بادشاہ آ جاتا تو بادشاہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی، میری ملکہ اس کے ساتھ ہی جبر کر رہا ہے،
اس کے پاؤں پکڑ رہا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ رہا ہے. اب یہ تو باتیں اس نے نہیں سنی کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ میری بیوی کے ساتھ جبری کر رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو جو پاس سے خواجہ سرا انہوں نے کہا کہ جناب اس نے تو اپنے گھر کے صحن میں 50 ہاتھ اونچی کیا لگائی ہوئی ہے؟ ایک سولی لگائی ہوئی ہے جس پر مردگی کو لٹکایا جانا ہے. تو اس نے کہا کہ اسی سولی پر کیا کر دیا جائے؟ اسی کو لٹکا دیا جائے کہ میرے گھر میں میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کے تخت کے اوپر یہ چڑھا ہوا ہے اور میری بیوی سے دبر کر رہا ہے. یہ روزے اور دعا کا خدا جواب دیتا ہے. آمین. تو اس لیے وہ اس کو لٹکا دیا گیا، اس کے بچوں کو مار دیا گیا، اس کی بیوی بھی، اور پھر یہ جو گھر ہے وہ بادشاہ نے مردکی کو دے دیا، جو وزیر اعظم کا حمان کا گھر. اور دیکھیں کہ رخ کتنی جلدی خدا بدلی کرتا ہے. اور پھر پوری یہودی قوم جو ہے ابھی تک تو وہ فرمان جاری ہوا ہے. پھر وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ فرمان تو آپ کے آرڈر سے، حکم سے جاری ہوا ہے، ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، کہ وہ تو مار دیں گے جن کو آرڈر چلا گیا ان کو. تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو مردگی کو دی اور کہا تو شاہی لباس میں ہے، جو تیرا دل کرتا ہے تو 127 صوبوں کو لکھ دے، جس زبان میں، کیونکہ ہر صوبے کی زبان الگ ہے. ہمارے ملک میں بھی بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ہر زبان میں اس نے لکھ کر وہ بادشاہ کی انگوٹھی جو دی ہوئی تھی اس کو اوپر مہر لگا کر کیا کر دیا؟ کینسل کر دیا. جب وہ گورنروں کے پاس، پولیس کے پاس اور ملٹری کے پاس پہنچے تو پھر وہ سارے یہودی بچ گئے. اور وہ بلکہ بچ نہیں گئے، یہ ایک اور معجزہ ہو گیا کہ کچھ اور لوگ جو دوسرے مذہب سے تھے وہ خدا سے ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کا خدا تو سچا ہے، یہودیوں کا خدا تو ان کو آگ سے بچاتا ہے، یہودیوں کا خدا تو ان کو شیروں سے بچاتا ہے. ہم بھی، وہ بہت سارے دوسرے مذہب کے جو لوگ تھے وہ بھی یہودی ہو گئے. اور اس طرح سے 3 دن کے روزے نے اور دعا نے ایک دم جو ہے تختہ کیا کر دیا؟ بدلی کر دیا. حکم کینسل ہو گیا، فرمان کینسل ہو گیا. اس لیے میرے عزیزو، آج اگر ہم اس کہانی کو اگر ذہن نشین کریں تو یہ اجتماعی روزہ ہے، سب کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ میری سہیلیاں اور میرے یہودی جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنے پوری قوم کے لیے روزہ رکھیں، اور پوری قوم کو خدا نے بچا لیا. آج ہمیں بھی اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، کاروبار کے لیے اور دوسری جگہ جو بھی مختلف کسی قسم کی پرابلم ہے، پریشانی ہے، بھائی ہیں، بہن ہے، پوری کلیسیا سے آپ جانتے ہیں یہ طبیعہ جو سٹاف تھی اس کے لیے بھی اناؤنسمنٹ جاری کر دی گئی کہ ان کے لیے پوری قوم پاکستان میں جو مسیح ہے وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے اور دعا کرے. اور بہت ہی اچھا رزلٹ ہوا، بہت ہی اچھا رزلٹ ملا. رات کو آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی آگاہی کی تھی کہ بشپ کونسل کا چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ کل مجھے یہ بشپ کونسل کے وہاں پر جو ہے کنگ ٹی وی والوں نے بلا کر اسپیشلی طور پر VIP سیٹ دی اور وہاں پر بٹھا کر یہ بہت اور بھی لوگوں کو، بشپوں کو بلایا تھا، اور بھی بہت بڑے نامور لوگ تھے، اسکالر تھے جن کو بلایا تھا. لیکن خدا، میں تو سمجھتا میں کچھ نہیں ہوں، لیکن خدا نے ان میں مجھے بھی شامل کیا ہوا تھا. اور مجھے پھر کنگ ٹی وی والوں نے اپنا دیا اور میرا نام اوپر لکھ کر دیا. یہ نہیں کوئی ایسے ہوتا جرنل ہوتا نا، چلو جی بنا دیں، نام لکھ کر دینا چھوٹی سی بات نہیں، اسپیشل. تو یہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ پریس ٹی وی والوں نے اپنا نام دیا، ایوارڈ دیا، اور آج یہ دیا. تو یہ مجھے نہیں پتا، جمعے کو میں ایز اے چیئرمین بشپ کونسل کا چیئرمین بن گیا بشپوں کے اوپر، اور
ہفتے کو مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا. کتنی جلدی یہ ایک فیصلہ خدا نے نہیں کر دیا. اس لیے خدا بہتر جانتا ہے کل کیا ہونا ہے. لیکن جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا اپنے بندوں کو پہلے اشارہ کرتا ہے, پہلے بتاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, روزہ ہماری زندگی میں بدن کے لحاظ سے اور خاص طور پر روح کے لیے بہت ضروری ہے. روزہ رکھیں گے تو جو ناکام نہیں ہوتا, ناکام ہو جاتا, میں کہتا ہوں دعا اور روزے سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. آمین. آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.